ஹலோ 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 விஜய் சார். எப்படி இருக்கீங்க சார்? நல்லா இருக்கு சார். உங்களோட வீடியோ பாத்திருக்கப்பா. ஜெயந்தி சித்ரா 2 நாளைக்கு முன்னாடி காமிச்சிட்டாங்க சார். எனக்கு உங்களுக்கு பார்க்கறது இருக்கேன். கண்டிப்பா பண்ணலாம் நண்பா. நாம ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்துல இல்ல எனக்கு எப்படி சீக்கிரம் எனக்கு பார்க்கணும். எனக்கு உங்க கூட நாட்டு தான் இருக்கணும். உங்க படத்தை நடிக்கிறது ஒரு ஆசை இருக்கேன். டெஃபினெட்லி நாம கண்டிப்பா மீட் பண்ணலாம். அதெல்லாம் அண்ணன் நான் ஒரு விஷயம் பேசிட்டேன் அண்ணன். உங்க படத்துல ஸ்கிரீன்ல ஒரு பின்னாடி நிக்கிறது ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கணும். ரொம்ப பேர் என்ன ரொம்ப ரொம்ப என்ன சொல்றது தெரியல. எனக்கு உங்க படத்துக்கு முன்னாடி நிக்கிறது ஒரு வாய்ப்பு டயலாக் ஒண்ணு வேணாம் நண்பா. ஏதாவது நான் கால் பண்றேன் அண்ணா. மறந்துடாத. எனக்கு வேற வேலை இல்ல. வசதி உள்ளவங்களுக்கு முடியல. என்ன போல வேலைக்கு எப்படி அண்ணா? எனக்கு புரியுது நண்பா. உங்களோட ஃபீலிங்ஸ், எவ்வளவு அன்பிய மேல வைக்கிறேன்னு எனக்கு தெரியும். சொல்லுங்க. I'm so happy to be with you. அண்ணே அண்ணே எனக்கு ஒரு நாள் கூட நேர்ல பார்க்கணும்னு ஆசை இருக்கேன். கண்டிப்பா பார்க்கலாம் நண்பா. சீக்கிரம் சென்னையில வாங்க. நான் சென்னையில இருக்கேன். நம்ம கண்டிப்பா மீட் பண்ணலாம், பேசலாம். அண்ணே தேங்க்யூ அண்ணே. தேங்க்யூ. ஓகே நண்பா. ஓகே அண்ணே. தேங்க்யூ. ஹாப்பியா இருங்க. எல்லாரும் கேட்கணும்னு சொல்லுங்க. ஓகே ஓகே சார். தங்கச்சி பையன் போல உங்களை பார்க்கணும்னு சொல்லி இருக்கேன். அம்பாடி ரொம்ப நான் கேட்டேன்னு சொல்லுங்கப்பா. எல்லாரும் நான் கேட்டேன்னு சொல்லுங்க. சரி சார். ஓகே ஓகே சார். சார் ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ വിജയുടെ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് ഇട്ട് നടന്നു പോകുന്നു. വിജയെ കാണണമെന്ന് മതിയായ ആഗ്രഹം പങ്കിടുന്നു പ്രേക്ഷകരോട്. ശരിക്കും അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പല ആളുകളും വിചാരിച്ചത് ഫെയിം ആകാൻ വേണ്ടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 10 ആള് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. ശരിക്കും ഇങ്ങനൊരു കോള് വന്നപ്പം തന്നെ എന്താണ് റിയാലിറ്റി എന്ന് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ മനസ്സിലാക്കി കേട്ടോ. ശരിക്കും ഈ ഫോൺ വിളിച്ചത് നമ്മുടെ ഒരു മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പുല്ലാടുള്ള അഭിജിത്ത് പുല്ലാടാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് വിളിച്ചോട്ടോ ഇങ്ങോട്ട്. അപ്പൊ ഉണ്ണിക്കണ്ണന് മുന്നിൽ നമുക്ക് ആ വോയിസ് നോക്കാം അല്ലേ? സന്തോഷമായോ? സന്തോഷമായി. ഓക്കെ, എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. നടക്കും, എല്ലാം നടക്കും. ഉണ്ണിക്കണ്ണ, ഇത് അഭിജിത്ത്. എനിക്ക് വലിയൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് കേട്ടോ, ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ വിജയിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്ന്. ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ, ഞാനൊരു വാക്ക് തരുക. ഒരു 5 മാസത്തിനുള്ളിൽ വിജയണ്ണനെ കാണിക്കുവാൻ ഞാനും എൻ്റെ ചാനലും തയ്യാറാവും. സന്തോഷമായോ? ഉണ്ണിക്കണ്ണ, നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തരുക. ഗിഫ്റ്റിലുപരി ഇത് മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് കേട്ടോ അഭിജിത്ത് വിജയുടെ സൗണ്ട് ചെയ്യും. ഒന്ന് ചെയ്തോട്ടെ. അതായത് വിജയ് ഇപ്പം ലൈവായിട്ട് ഉണ്ണിക്കണ്ണോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ. അഭിജിത്ത്, എൻ്റെ ഒരു സമ്മാനമാണ് ചേട്ടന് വേണ്ടി. അപ്പോ വിജയ നേരിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ വിജയുടെ ശബ്ദം എന്നിലൂടെ ഒരു ചേട്ടനൊരു സന്തോഷമായിട്ട്, എന്റെ ഒരു സ്നേഹ സമ്മാനമായിട്ട്. അഭിജിത്തും വിജയ് ഫാനല്ലേ? അതെ, ഞാനൊരു ഡേഹായിട്ട് വിജയ് ഫാനാണ്. ഞാനൊരു വിജയുടെ കൂടെ സംസാരിച്ച് വിജയണ്ണന്റെ കൂടെ സംസാരിക്കുകയും ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനും ആഗ്രഹിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാനും. അപ്പോ ചേട്ടന്റെ ഒരു വേദന എനിക്ക് മനസ്സിലാവും തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 3 വർഷം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താണ് വിജയുടെ വോയിസ് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ആ വിജയോടുള്ള ഒരു ആരാധന മൂലമാണ് ഞാൻ പഠിച്ചെടുത്തത്. വിജയ് ഫാനാണ് ഞാനും. ഞാൻ നോക്കുന്ന മൊബൈൽ നോക്കി വലിയ ആളായിട്ടല്ല. 3, 6 എന്നെ ഭഗവാനെ ഞാൻ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. വലിയ ആളായിട്ടല്ല. പറയട്ടോ, ஹாய் உண்ணி, எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கு. எனக்கு உங்களை பார்க்க ரொம்ப ரொம்ப அசிங்கப்படுத்திட்டேன் நானு. எங்க ஊருக்கார கூட்டுக்கார படுதூர் எல்லாம் ரொம்ப தூரம் இருக்கு. அசிங்கங்கள், இன்சல்ட்டுகள் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. நாம அதெல்லாம் பார்க்காம அதே மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கு. என்ன முத்தம் கொடுக்கிட்டேன். நண்பா, கொஞ்சம் இது நினைச்சு கவலைப்படாதுங்க, கஷ்டப்படாதுங்க.
சங்கடப்படாதீங்க, நல்லா வாங்க. நீங்க எதுக்காக ஹார்ட் ஒர்க் பண்றியோ அது உங்களுக்கு நிச்சயமா அமையும் நண்பா, நான் சொல்றேன். இதுக்கெல்லாம் எனக்கு உதவி செஞ்சு திருவனந்தபுரத்துல மனசூருக்கு ஒரு வாய் சொல்லணும். அவன் தானே நிறைய பேர் பண்ணிருக்கேன். ஆமா, திருவனந்தபுரம் மன்சூருக்கு என்னோட ஒரு ஹாய் சொல்றேன். மனசூருக்கு உதவி பண்ணிட்டு என்ன சொல்லி தெரியுமா? இதெல்லாம் நான் எப்படி திரும்பி தரணும் கேட்கும்போது என்ன எப்படி சொல்லியிருக்கு தெரியுமா சார்? நீ எப்படிங்களும் பெரிய ஆளை சினிமால நடிச்சிட்டு ரொம்ப ஏழைகளை முடியாதவங்களுக்கு நான் கொடுத்த காசு நீ அவங்க கொடுத்த என் மனசு நிம்மதியா இருக்குன்னு அவன் சொன்ன. அவனுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கேன். நம்ம என்ன பண்ணாலும் நம்ம நெகட்டிவ் பண்றதுக்காக பேசுறதுக்காக எல்லாரும் இருக்காங்க. எனக்கு கூட ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல நெகட்டிவ் தான் வந்துட்டு இருக்கேன். அதெல்லாம் நாம பார்க்காம முன்னாடி வந்துகிட்டே இருக்கணும். அண்ணன் ஒரு நிமிஷம் என்ன பேசல, நாம இதெல்லாம் பார்க்காம அதெல்லாம் தாண்டி வந்துட்டு தான் இருக்கணும். அழுதுட்டு இருக்க மட்டும்தான் முடியும். நாம இதெல்லாம் அடிச்சு தூக்கி மேல வந்துட்டே இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் ഒന്നും செய்യ വേണം. ഉണ്ണി, വിജയുടെ ഡയലോഗ് കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഡയലോഗ് ഒരാൾ പറയും. മുസ്പേത്തനവർക്ക് ഡൊമ്മണ് കടുപ്പേത്തനവർക്ക് കമ്മണ് അത് പറയുന്നത്. ஓகே, உசுப்பேத்திரம் விட்ட உம்முன்னும் கடுப்பேத்திரம் விட்ட கம்முன்னு இருந்தா வாழ்க்கை ஜம்முன்னு இருக்குங்க. എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ പറ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ വോയിസ് വിജയ് സാറിന്റെ? ഇത്ര നാളും അണ്ണനെ കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെ പോച്ച കാട്ടില്ല. ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ വിജയണ്ണനെ അടുത്ത് കാണും. ഞാൻ നോക്കിക്കോ, അടുത്ത് ഞാൻ തിങ്കളാഴ്ച ചെന്നൈ പോകും. അന്ന് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. എന്നെ ആരും സഹായിക്കില്ല. ഞാനൊരു പാവപ്പെട്ട ഒരു 4ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിപ്പും. ഞാൻ തിങ്കളാഴ്ച ചെന്നൈയിൽ പോവും. ഞാൻ ശ്രമിക്കും. ഇപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയത് വലിയൊരു സന്തോഷം ലൈഫില് വലിയൊരു, കാരണം ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ കുറെ ചാനലിൽ ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒന്നും കിട്ടാത്ത ഒരു സന്തോഷമാണ് ഇപ്പൊ അബീത്തിലൂടെ കിട്ടിയത്. അബീത്ത് വിജയുടെ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഡയലോഗ് ഒന്ന് ഉണ്ണിക്കണ്ണന് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാവും? ഞാൻ മാസ്റ്ററിലെ ഒരു ഇന്റർവെൽ സീൻ വിജയുടെ കൂടെ തന്നെ വിജയ് സേതുപതിയും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇന്റർവെൽ സീൻ ചെയ്യാം ചേട്ടന് വേണ്ടി. ഓക്കെ, சொல்ற நீ யாரு, இதுக்கு பின்னாடி யாரு, உன் வேலை என்ன, பசங்களுக்கு யூஸ் பண்ற இது எதுவுமே எனக்கு தெரியாது. ஆனா நான் தெரிஞ்சுக்குவேன். பொடி பசங்க பின்னால ஒளிஞ்சு வேலை செய்யற பொட்ட பசங்களை கண்டுபிடிப்பேன். உன்னை தேடி வந்து முன்னாடி நின்று அது 2 பசங்களோட சாவுக்கு நான் பதில் சொல்ல வைப்பேன்டா. பத்தி நான் சொல்ல போறேன். உங்களுக்கு புதுசுல இருந்தா நான் சொல்றேன், நீ கேளு. ஐ எம் வெயிட் பண்றாங்க ஒருத்தன், நான் நேர்ல வரேன்டா. അപ്പൊ ഉണ്ണിക്കണ്ണ സന്തോഷവാനാണോ? ഞാൻ വളരെ സന്തോഷമാണ്. എനിക്ക് ഞാൻ അണ്ണനെയും കൂടെ അണ്ണൻ്റെ സൗണ്ട് നിങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചു തന്നു. ഞാൻ പഠിപ്പും വിവരവും ഇല്ലാത്ത ഒരാളല്ലേ. 4ാം ക്ലാസ് എനിക്കൊന്ന് കാണാനൊരു അവസരം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരുമോ? ഉറപ്പായിട്ടും. നമ്മൾ മലയാളികൾ ഒന്നായി നിന്ന നടക്കാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഉണ്ണിക്കണ്ണന് ലൈഫിൽ ആഗ്രഹിച്ച ഏറ്റവും വലിയൊരു മൊമെൻ്റ്, ഇതിന് നമ്മളെ സഹായിച്ച മിലേനിയം ഓഡിയോസ്, നമ്മുടെ സാറിനോടും നമ്മുടെ ടീമിനോടും എല്ലാം നന്ദി. ഉണ്ണിക്കണ്ണ ഇരുന്ന് മേടിച്ചോ. റെഡി. കണ്ടില്ലേ, ഉണ്ണിക്കണ്ണിന് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ണിക്കണ്ണതാ ഇതേപോലെ അടുത്ത ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ കാണും. 69 പടത്തിന് വിജയന്റെ ബാക്കിൽ വരും. എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എല്ലാവരും. എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ വൈറലാകാൻ വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല.